सत घटना उपरे आधार कराई गोटे इन्स्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी जोटा आम कहूँ से एकदम फैक्ट आउ केमी छोट छुआ मान निज स्वार्थ पाई अनेक समय बापा माँ मैंने कहीं ना कहीं जन कि परिवार लोक मनरे अनेक किसी भ्रांत धारणा निज बापा विरुद्ध कि माँ विरुद्ध जहाद्वारा कि पेरेन्टाल एलिनेशन जहाँ आम कहूँ पिला माने अलगा ही होती बापा ना माँ को वर्ष वर्ष धरिकी देखा पाऊना छुआर तो अधिकार उभय बापा माँ थाए से अदालत सब लॉयर मोर बहुत लॉ एंड ऑर्डर केस गुड़ाक ट्रैक होता है कही अब्यूज माने निरीह बाइक मरीगला बट स्टिल आम समस्त विश्वास भरोसा अच्छी आईन उपर तो ये गोटे चरित्र अभिनय कला बेलू मत बहुत नर्वस फिल होता बट जो एक्सपीरियंस गैदर निजे निश्चय करुरा निहाती किसी मात्रा साहय मत कर बाकी डायरेक्टर मत जमी बतौले से भाया कम कर मत जड़े वकिल भाव में देखिए जड़े हजबैंड भाव भी देखिए जड़े पिता भाव भी देखिए आउ जड़े फाइटर फॉर एन इनोसेंट फाइट फॉर एन इनोसेंट जो कर गोटे फाइटर से चरित्र में देखिए आउ एक्शन धूम धड़ाका खाली फाइटिंग बॉक्सिंग ठीक करदे से हुए ना एक्शन ताको कह जाए जदि गोटे लोक तार कामरू कथारू तार कर्म क्षेत्र में से संपूर्ण डेडिकेशन काम करती दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्शन आई बिलीव ए फिल्म गोटे नुआ अनुभव आपने देखा पाइबे आशा और विश्वास आप भल लगे बट नर्वस अच्छी बट आई बिलीव प्रत्येक वर्गर ऑडियंस को फिल्म भल लगे पिला मोर स्पेशल पिला थाए मत छुआ को जो कष्ट देखा कांदुवर देखा भल लगे ना एंड आई डोंट बिलीव माने बापा माँ आकट करवा कथा समस्ते बट क्या बाड़ेवा कथा नुहे क्या जोर जबरदस्त कौन जिन देवा कथा नुहे पिला आम मैच्योर्ड कहूँ एडल्ट कहूँ जो 18 वर्ष ऊपर होती से भोट दवा को जोगी होती जो 18 वर्ष हो किंतु आम छुआ को कोर्ट से भी मैंने आणुचु पचारू आम अनेक समय कि तुम क्या रहा चाहूँ बापा सागर ना माँ सागर it is such a very such a sensitive question and I have seen courts देखी छुआ मैंने जो केमती कांदती आपन गोटे छोटिया एग्जांपल देवी बेसी किसी न कि कुहुड़ी को आप बुझीपारे प्रकृत में मु कोर्टे जो जाऊँ फैमिली कोर्टे मो मैटर नहीं चलता है देखे बहुत पेरेन्ट्स मैंने आसती बापा माँ आसती मैंने परस्पर सहित लड़ुता विरुद्ध एवं चाइल्ड कस्टडी कथा जो आसे आहरी जघन्य हो जाए तो गोटे बापाटे मत देखी सोशल मीडिया पार्लियामेंट जो अनेक थर यू विषय ए प्रसंग को उठी राइट्स विषय कथा रखी तो से जड़े पिता मत आसी देखा देखे अनु भाई नमस्कार से नन ओडिया ओडिशा बाहर आसते बट केस पे आसवा पड़ता कटक कहले कि भाई आपको आम देखीचु वी आर योर फैंस आप बहुत आशा आपको आम बहुत भरोसा अच्छी कि आप किसी चेंजेस आणवे
ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କ'ଣ ହେଲା ପଚାରିଲି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ଭାଇ ମୋ ୱାଇଫ୍ ସହିତ ମୋର କେସ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ମୋ ଛୁଆଟିକୁ ମୁଁ ଭେଟି ପାରୁନି ଅନେକ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଅନେକ ବର୍ଷ ହବ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ମୋର ୱାଇଫ୍କୁ ମୋ ସହିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ବି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଇ ରିଏଲି ଲଭ୍ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ତ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଛି? ନା ଭାଇ ମୋ ୱାଇଫ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କୁ ମିସଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ୱାଶ୍ କରିକି ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରିକି ତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାର ବହୁତ ମାନେ କ୍ଷତି ମୋତେ ହେଉଛି, ମୋ ଛୁଆକୁ ବି ହେଉଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ହେଉଛି। ସୋ ମୁଁ ସେଠୁ ବୁଝିପାରିଲି କି ମାନେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଦି ଜଣ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲଭିଂ ସୋ ମଚ୍, ସେଠି କ'ଣ ତାହେଲେ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଥିବ ରହିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ କି ଭାଇ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସେ? ମୁଁ ଦେଖିଲି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ତାଙ୍କର ପାଣି ବୋତଲ ହେରିକା ଟିଫିନ୍ ଥିଲା, ବାକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଥିଲା ଛୋଟିଆ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବଲ୍ ଗୋଟେ, ମାନେ ଏକଦମ ହାଲକା ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଥିଲା ଆରେ। ମୁଁ କହିଲି ତ ଖେଳନା ଅଛି ଛୁଆଙ୍କର କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଅଛି ନା? ନୋ ସାର୍, ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଦିସ୍? ସେ ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ କି ସାର୍ ୟା ଭିତରେ ବମ୍ ଅଛି। ସେଠୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଭାଇ ମୁଁ ଗତ 5-6ଟା ଡେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ମୋ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ୱାଶ୍ କରାହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ସିଏ କହୁଛି ନାଇଁ ଏଥିରେ ବମ୍ ଅଛି ବୋଲି, ତା ଖେଳନା ନୁହେଁ ଗୋଟେ ବମ୍। ସୋ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ବି ମୋତେ ଆଇ ଏମ୍ ଗେଟିଂ ଇମୋସନାଲ, ଭେରି ଭେରି ଇମୋସନାଲ। ଆଇ କୁଡ୍ ଫିଲ୍ ମାନେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଗତି କରୁଥିବେ ଏଭଳିଆ ପିତା ଏଭଳିଆ ମାତା। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ପାଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ି ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ସିନେମା କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ମେସେଜକୁ ବିଶେଷ କରି ଖାସ୍ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଆମ ପାଇଁ କି ଏ ମେସେଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କୌଣସି ଛୁଆ ଜଣଙ୍କର ବାପା ମା କାହାଠୁ କେବେ ଦୂରରେ ନ ରହୁ, ସମସ୍ତେ ଛୁଆର ଅଧିକାର ଉଭୟ ବାପା